Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Maram hadis 355 sampai 363 masih di kitabus salat, tepatnya di babu sujud sahwi utawi iki bab kang nerangake sujud sahwi wa ghairihi lan liyane sujud sahwi min sujud tilawati wa syukri, lan saking sujud tilawah lan sujud syukur. Hadis 355 wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatsa fi sholati syai'un qala wa ma dzaka qalu shallaitu kadza wa kadza qala fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblata sajadataini thumma sallama thumma aqbala ala nasi biwajhihi faqala innahu law hadatsa fi sholati syai'un amba'tukum bihi walakin innama ana basyarum mithlukum ansa kama konsauna fa idza nasitu fadzakkiruni wa idza syaqqa ahadukum fi sholatihi falyataharras sawaba falyutimma alaihi thumma yasjud sajadataini muttafaq alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sholat, maka tatkala ia beri salam ada orang berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, adakah kejadian apa-apa dia itu?" Mereka berkata, "Padaku Tuhan telah bersolat begini dan begini." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lalu beliau lipat dua kakinya dan menghadap kiblat, lalu sujud dua sujud, kemudian beliau beri salam, kemudian beliau menghadap orang ramai dengan mukanya, lalu bersabda, "Sesungguhnya kalau kejadian sesuatu perubahan di dalam sholat, aku akan beritahu dia kepada kamu, tetapi aku hanya seseorang manusia seperti kamu. Aku lupa sebagaimana kamu lupa, oleh itu jika aku lupa, hendaklah kamu ingatkan daku. Dan apabila seseorang dari kamu syak di dalam sholatnya, maka hendaklah ia fikirkan mana yang betul, lalu ia sempurnakan sholatnya. Dari situ kemudian hendaklah ia sujud dua sujud." Muttafaq alaih. Hadis 356 wa fi riwayatin al-Bukhari falyatimma tsumma yusallim tsumma yasjud. Dan pada satu riwayat bagi Bukhari, maka hendaklah ia sempurnakan, kemudian ia beri salam, kemudian ia sujud. Hadis 357 wali muslimin anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajadatis sahwi ba'da salami wal kalami. Dan bagi Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dua sujud sahwi sesudah salam dan kalam. Hadis 358 wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an man syaka fi sholatihi falyasjud ya sajadataini ba'da ma yusallimu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dan bagi Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dari hadis Abdullah bin Ja'far dengan marfu', barang siapa sakdidal pada sholatnya, maka hendaklah ia sujud dua sujud sesudah ia beri salam, dan disahkan hadis oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis 359 wa anil Mughirati bin Syu'bah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaka ahadukum faqala rak'ataini fastatamma qa'iman fal yamli wala ya'udu wal yasjud sajadataini fa in lam yastatimma qa'iman fal yujlis wala sahwa alaihi. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daraqutni wa lafdzu lahu bisanatin dhaifin. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang daripada kamu syak lalu ia berdiri sesudah dua rakaat, yakni tidak ia duduk membaca tahiyat awal hingga ia sempurna berdiri, maka hendaklah ia terus, yaitu tidak boleh ia kembali, yakni tidak boleh ia kembali duduk, dan hendaklah ia sujud. Tetapi jika belum sempurna berdiri, maka hendaklah ia duduk dan tidak ada atas sujud sahwi.
Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Daraqutni, tetapi lafaz itu baginya dengan sanad yang lemah. Hadis 360 wa an Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala man khalfal imami sahwun fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfahu, rawahu Tirmidzi wal Baihaqi bi sanadin dhaifin. Dari Umar radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, tidak ada atas orang yang di belakang imam itu sahwi, yakni boleh ia kembali duduk, tetapi jika imam lupa maka wajib atasnya dan atas orang yang di belakangnya sujud sahwi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Baihaqi dengan sanad yang lemah. Hadis 361, hadis 361 wa an Tsauban radhiyallahu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli sahwi sajadatani ba'da ma yusallimu, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin dhaifin. Dari Tsauban radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, bagi tiap-tiap kelupaan itu 2 sujud sesudah salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Hadis 392 wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza sama'u syaqqat wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat idza sama'u syaqqat, yakni ketika sampai di ayat la yasjudun, dan di surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni ketika sampai di ayat wasjud waqtarib. Hadis riwayat Muslim. Hadis 363 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sot laisa bi ghazami bi azaimis sujudi wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, surat Shad, yakni ketika sampai di ayat wa kharra ruki'an wa anab. Wa kharra ruki'an wa anab, bukan yang diberatkan sujud, tetapi saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud padanya. Hadis riwayat Bukhari. Shadaqallahul azim.